नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्मयी आपण मानक स्वागत करुच्ची बीआर मूवीज द्वारा प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार ए ओडिया पाला आमर ए झरका कार्यक्रम राजा लक्ष्मी छड़ा वृत्ति कले नारी को घर तोड़देले समाज शिक्षा कौन मिलला ए कथा को प्रजा माने जानिबे आम राजा तो ए कथा करछंती तेणु आमे क्या न करिबा दरकार पड़ले आम स्वामी माने दिने आमको घर तोड़ी देबे लो एभलिया कलंकित राजा टे थिबा जहा नथिबा सैया राजा कृष्ण चिंता कले राति पाइला बेल मो मुंड ऊपर गोटे अपवादर नागराडी बिडी हेई बाजी उठियो नाही या पूर्वर तांकु टिके फेरे आनिबा दरकार रानी चली जाउथले कृष्ण सेठी चिंता कले भक्त कथा पछरे विचार से मो भक्त हम ताको भक्त हेले हुंतु मान होला नाही किंतु समाज रे कलंकर दाग मु बहन करि पारिबिनी नाही सेठी पई लीला पुरुषोत्तम नटनागर भगवान कृष्ण सत्य हमको डाकटे मार देले कले टिके फेरी आसा आ जाओ ना कलंकर दाग मो मुंड ऊपर बसी जीव डाकिले सत्य हमा गोपाल को चिनी सत्य हमा जदि गोपाल को न जाई पारिबी जाउची तेल लगेई की से पोखरे बुड़ी गरी कोन इरे तेल लगेई काई बुड़ी मारिबो निखरा बुड़ीले ठंडा जाइबो जहा को ठंडा रे भय से कोड़े बुड़ी गिरी मरिबो हां हां से कथा को छाड़ ए तमे फेरी आसो केबे नुहे कले मुह को चाहू एरे टाणुआ कथा कले मांकड़ कुकुर गुड़ा आपण तो भक्त अंगांगी भावे जड़ित होई आपण को धर्मपत्नी आपण को स्त्री हिसाब रे आपण पुनी मते घर तोड़ी देले तोड़ीता देला पुनी काई डाक जीबे दिने केते कले कोड्डा कथा कटु वाक्य ये कटु वाक्य प्रयोग होइछवा आज रानी को मनर अभिमान जागरित होइछि टिके मिठा कथा कहीदेले मिठा कथारे निश्चित भाव रानी फेरी आसबे कृष्ण टिके मिठा कथा सेठी कहले मिठा आपणकर चौपदी पदटिए पाल्ला भीतर सबु अछि छंद चौपदी अलंकार जमक अनुप्रास गीता तत्व ठारू वेद वेदांत पर्यंत सबु ए पालार रही आपणकर चौपदी सम्राट बांका निधि बांका दासन को चौपदी पदटा बाबा रे टिके चौपदिया झुंक अभिनय करू खा किंतु टिके टाणुआ पद टिके धरू था बोले चका चंद बदनी तू सकाला लो मोतीने बच काना ये चका चंद बदनी तू सकाला लो मोसीरे बजा ଆମର ଝୁଙ୍କ ଟିକେ ହବ ଚୌପଦିଆ କାଟ ଟିକେ ହବ କହିଲେ ଚକା ଚାନ୍ଦ ବଦନି ବାଙ୍କା ଦାସ କେମିତି ଲେଖିଲେ ଆମ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଜାର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଜ୍ୟୋତି ନିର୍ଗତ ହୁଏ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ଆଡକୁ ଟିକେ ଚାହିଁଲ ରାଣୀ ସତ୍ୟ ହମା ତମେ ଆଉ କାନ୍ଦ ନା କାନ୍ଦ ନା एटा कांदुची ना कुकुर भुकिला भया रहिता रहिता तमे आउ कांदना तमे कांदिले मो मस्तक रे अकार पात्र पडिला भली मो मणि पड़ी जाऊ बज मो मन दुख मो हृदय तो फाटी जाउची आ तम मुंडे बज बोली कहि देबे कथा सत्य हमा कहू बरा रह केबे मो कथा टिके केबे केबे नहीं जम्मा
तो बिना जीना बाणी सुनार बाणी जिणावाणी आ मान कर बसले चलबनी अमृतमय कथा दीपद कही मोर आत्मतृप्ति कर आउ बेसी गायबिनी तबे फेरी आस फेरी आस फेरी आस मो कथा टिके सुनो मते छुआना कहूची छुआना मते कहूची अरे सुनो छुआना परा कहूची कोन छुआना 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 बारंबार गोटे शब्द को तुम उच्चारण कर छुआना आम भाषा आम कवि आम ओडिया साहित्य केमिति आज्ञा ताकू टिके देखिवा किभली भाव में उज्जीवित हो रही केवल एई पाला आउ कोठी नाही एठी रानी कइला छुआ से छुआना को लक्ष्य कर आपनकर कवि दीतिभन से चाकत्य भीतर केमिति गोटे भावधारा सृष्टि कले से गोटे धंदा तैयारी करे आज्ञा धंदा कोन ए जो धंदा सब तैयारी होउची एते अक्षर नाम मोर अमुकटी ढमुकटी इत्यादि प्रश्न उत्तर गोटे चली सब उत्तर चलती मोबाइल बर्तन उत्तर चलती पिला माने भी ताधर पैसा पाउछन सब अरे सेठी कवि दीतिभंज गोलकचंद्र प्रधान इंदु रेखा काव्य से कौन कहिथिले बापा राग कलहंस केदार ये पूरा राग रागिणी बुढ़ी गलानी रे बाबा तले चारि वर्ण रे जाऊ ये फूलो सा बापा द्वितीय वर्ण लापे ये को धनी है ये संतो बेली की चारि वर्ण रे जो फूल सजनी चारि अक्षरिया फूलटी होइथिबो भारी सुंदरिया होइथिबो कवि भावधारा मिशुथिबो सुबासित होइथिबो एमिति गोटे फूल ना कहलो किए कहबो छोट पिला हां ये छोट पिला कहला तमे कहि देबो सेठ बसिकरी कुह शीघ्र कुह चारि अक्षर फूल कोको सुंगा ए ठीक किए कहबो सर मु कहबी कहलो फूलटी ना कोन सूर्यना धन्यवाद कौन धन्यवाद धन्य नुहे धन्य कोन बात धन्यवाद इरे मु पूरा भाबुथली एई फूल ना कहबा पाई एई भाबुथिल कहना ना से कहिला ठीक कहला छोरी ना ठीक केमिति कवि कहले चारि वर्ण रे जो फूल सजनी द्वितीय वर्ण लोपे न कह धनी ओडिया साहित्य केमिति केमिति सेई चारि अक्षर फूलटी होउची छुरियना छुरियना रु द्वितीय वर्ण लोप कर द्वितीय वर्ण बा द्वितीय अक्षर टा काटी दियो छुरियना रु द्वितीय अक्षर कोन री री टा को काटी दियो काटिलु री काटी देले छुरियना रु बाकी कोन रहिला बाकी छुओना हां बाकी रहिला कहियो को छुओना हे रानी सत्य हमा तमे आउ छुओना बोली मते कहना हे नाथ आउ तुमे नीति हुओ ना कोन किरी कहूची तेणु गोटे कथा कर बोले प्रांत रे निकिबारे सुदया कर प्रांत बे छुरियना शेष दुईटी अक्षर कोन
ଅନା ମୋ ଆଡକୁ ଟିକେ ଅନା ମତେ ଟିକେ ଦେଖ ମାରୁ କାହିଁ ଅନେଇବା ଆଉ ଆରେ ମୋ ଭାଇ ମାନେ ବାବୁ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଅନେଇଲେ ହଁ ଦୋକାନ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବ ମିଳିବ ଆଉ ଇଏ ଚାକୁଆ ଗାଲକୁ ଅନେଇବ ଲାଭ କଣ? ମୋର ଟାକୁଆ ଗାଲ ୟାରି ଗଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ ପୁରିକିରି ଅଛି ନାହିଁ ଦେଖୁନା ପବନ ପୁରେଇ କେମିତି ଫୁଲଉଛି ତାହେଲେ ଏତେ କଥା କହିଲା ପରେ ଏତେ ଆପତ୍ତି କଲା ପରେ ଏତେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ତମେ କଣ ଫେରିବନି? ଜମା ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଜମା ମୁଁ ତୁମ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା କଣ ପଦେ କହିଦେଲି ତମ ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଯିବ କହିବା କାଲିକି ମାରିବ ଜମା ରହିବିନି ରହିବିନି ଚାଲିଯିବ ଆଉ ସେମିତି କାହିଁକି ଯିବ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଆସିବା ହବ ନାହିଁ କି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲେଖାପଢା ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଦେଇ ଚାଲ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା କଣ ଜାଣିଛ କହିଲେ ନୋହିଲେ ଆଦ୍ୟ ବେନି ମୋ ଗଳେ ମାର ତମେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଦ୍ୟ ବେନି ଛୁରୀ ଅନାର ଆଦ୍ୟ ବଇଲେ ମୂଳ ମୂଳ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର କଣ ଛୁରୀ ଛୁରୀ ତମେ ଚାଲିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ଅପନିନ୍ଦା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଗଳାରେ ତମେ ଛୁରୀ ଆଣ ମୋ ପାଟିକୁ ମାରି ବସୁଛି ଛୁରୀ ଛୁରୀ କାହାକୁ ମାରିବା ମତେ ମୋର ନଅଟା ନା ଛଅଟା ଇଏ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ତମେ ମୋର ନାଥ ହେ ନାଥ ଆହା ହେ ନାଥ କିଏ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ସେ କୁଆଡେ ଘର ଛାଡି ଯାଇଛି ମୋର ପ୍ରାଣ ନାଥ ଆଜି କାହିଁ ମାରୁଅଛ କଣ ରାଣୀ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି ୟା ଭିତରୁ ଆମେ ଏତିକି ପାଇଲେ ମାଲୋ ସମାଜରେ ନାରୀ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ନିକଟରେ ଅଭିମାନିନୀ ସାଜିଥାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀର ଗାଳି ଗୁଲଜ ସହାୟ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀର ଅମୃତମୟ ଡାକରେ ଲାବଣ୍ୟମୟ ଡାକରେ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଏ କଣ ଟିକେ କହିଦେଲି ବୋଲି ତମେ ଆଉ ଘର ଛାଡ ନା ଅଭିମାନ କର ନା ସେତେବେଳେ ନାରୀ ହୃଦୟ ତରଳି ଯାଇଲ ମା କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ହେଲେ ନିଜ ହାତରେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀର ଗଳାକୁ କାଟି ପାରିବ ନାହିଁ ସେଇଠି କୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଗଳାରେ ତମେ ଛୁରୀ ଆଘାତ କରି ଦେଇ ଚାଲିଯାଅ କେବେ ପାରିବେ ନାହିଁ ସତ୍ୟଭାମା ସେଇଠି ଫେରି ଆସିଲେ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଠିକ ଅଛି ଆମ ଝଗଡାଟା ଯୋଉଥିପାଇଁ ହନୁମାନ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହଉ ମୋର ମନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ଭକ୍ତ ବୋଲି ଏ କଥା ଆପଣ କହିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ଭକ୍ତ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଦେବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେ ବେଳ ଆସୁ ଆଜି ଭକ୍ତ ବୋଲି ମାନୁନା ବେଳ ଆସୁ ସମୟ ଆସୁ ହନୁମାନ ଯେଉଁଦିନ ମୋର ପ୍ରବୀଣ ଭକ୍ତ ବୋଲି ବୁଝେଇ ଦବ ସେଦିନ ତମେ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ ପତି ଲଜ୍ଜାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଥିବ ମତେ କିଛି କହିବନି ତ ସେ ସମୟ ଆସୁ ଆପଣଙ୍କର କେମିତିଆ ଭକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବି ଇଏ କଥା ଏଇଠି ରହିଗଲା ତେଣେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମହାବୀର ବଜରଙ୍ଗବାଲି ହନୁମାନ ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ତେଣୁ ହନୁମାନ କରିଛି ତେଣେ କଣ ନାରଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥମାନ ରାମ ତୀର୍ଥମାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ରାମାୟଣ ବିଷୟରେ ସମାଜରେ ଆଲୋକପାତ କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ରାମ ନାମର ପ୍ରଚାର କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି କାରଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ଯୁଗ ତ ତେଣୁ ରାମ ନାମର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ସେତେ ହେଇପାରିନଥିଲା हे ज्ञानी विवेकी पंडित समाज हनुमान अनेक तीर्थ भ्रमण करी करी प्रभुर इच्छा तो हो गला प्रभु जानिले भक्त भगवान मिलित केन्द्र बिंदु ये ऊपर उपस्थापित हवा को हेले समय हो गला वो भक्त हनुमान को केमिति दर्शन देवी यही कथा को चिंता करी विश्व चिंतामणि इच्छा प्रभु शक्ति हनुमान का टाणी आनी द्वारका राज्य श्रेष्ठ अरण्य तार नाम हूँ द्वारकारण्य द्वारका जंगल भितर गछ डाले डाले हनु चली जिते हनुमान जाते से निज रूप नहांती माने हनु मांकड़ रूप अच्छा सत्य किंतु छोटिया पाती मांकड़ रूप को धरिले काया परिवर्तन करदेले नहीं जमती कुनी पिला छोट छोट नहीं छोट पाती मांकड़ रूप को धारण करी गछ डाले डाले चली
ସେଇଦିନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଦ୍ୱାରକାବାସୀ ଆସିଛନ୍ତି। ବଣଭୋଜି ଚାଲିଛି, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ଗୀତିଗାଥା ଗାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ହନୁ ଶୁଣିଦେଲା ଏଠି ଗୋଟେ କଣ ବାଜା ଚାଲିଛି, ବାଦ୍ୟ ଚାଲିଛି, କିଏ ଗାଉଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ଧୂମ୍ର ଉଠୁଛି, ମାନେ ଧୂମ୍ର ମାନେ ଧୂଆଁ, ରୋଷେଇବାସ ହଉଛି ରଖେ ଚାଲିଛି। ହନୁ ଗଛରେ ଯାଉଛି, ଶୁଣୁଛି। ଏତିକି ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ରହିଛି ହନୁମାନ, ପାତି ମାଙ୍କଡ ରୂପରେ ଅଛି। ଇଏ ଭଜନିଆ ଭାଇ ମାନେ ବସି ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ଆରେ ହେ ଏଠି ଟିକେ ଭଜନ ଆଳାପ କରିବା ଯେ ସବୁଦିନ ତ ଆମେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତକୁ ଡାକୁଛେ, ଜଗତର ନାଥ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ। କାଳିଆକୁ ଡାକିଲେ କଣ ହୁଏ, ଆଉ ବଳିଆକୁ ଡାକିଲେ କଣ ହୁଏ? ଆମେ କୋଉଟାକୁ ଆଜି ଗାଇ କାଳିଆକୁ ଡାକିଲେ ମୋକ୍ଷ ମିଛେଦ ଜନାର୍ଦ୍ଦନମ୍। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାର ନିର୍ବାଣ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି, ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ଚାହାନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଯଦି ପରମାତ୍ମାରେ ମିଶିଯାଏ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପାଲଟିଯିବ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବଳିଆକୁ ଡାକିବେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଧନାଢ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଯାପନ नहीं धन संपद परिपूर्ण ही आडंबर पूर्ण सुखर जीवन काटिबा को हेले बलिया शांत को डाकन कौन दरकार हमर हमर बलिया हमर धन दरकार हो तेबे गोटाए कथा सेठी से माने बलिया को डाकी आ ये बलिया को डाकिबार गोटे यथार्थता कविंकर चातुर्यता कौन ता भीतर रही नहीं लेखनी मुनर अमृतमय धारा भीतर आपनकर से प्राचीन संस्कृति को टिके फेरी जान केन्द्रापड़ा केन्द्रापड़ार अधिष्ठित देवता होचंती बलदेव हुशियार हुशियार काई की हुशियार केन्द्रापड़ा रे जान सुनाई आज्ञा काई की किसी जो बाबाजी अछंती हती मारात्मक बाबाजी से बाबाजी किए से ये होचंती मान्यवर कुछ मान्य केन्द्रापड़ार अधिष्ठित देवता होचंती आपनकर बलदेव प्रशांत बाबू से प्राचीन संस्कृतिर पदटी मन पड़ी ये माने गाउचंती हनु शुणुची बंदाई श्री बलदेव रोहिणी नंदन बंदाई श्री बलदेव रोहिणी नंदन बलदेवंकर गीति गाथा को गाउथिबा समय हनु जानिला इरे कौन गाउचंती कि कारण हनु होचंती राम प्रेमी से पर्यंत जानि नांती बलदेव किए कृष्ण किए आश्चर्य अभिभूत हो गला गले पागल कि रे गुडा कौन आडू सडू गाउचंती कि रे एमान तो टिके राम नाम गाउना ये तो किछि राम तत्व कहउना ना आउ संभाली जाई पाला ना डेला कांतो मध्य मध्य एमती हनुमान डेला आज्ञा सेति केवल समय मान सब अतर्क नहीं पाटी मान कोटे ए भाई गोटे मान करो अरे भाई गोटे मान खा ए भाई गोटे मान करो होरे भाई गोटे मांकुर ये गोटे भाई मांकुर मांकुर शिखिनी किसी कथबार्ता कर मांकड़ कह हनुमान पाती मांकड़ रूप
ଝୁଲଝୁଳିକି ଚାହିଁଲା ଆଗ ଚାହିଁ ଦି ହାତକୁ ଯୋଡିଦେଲା ମନୁଷ୍ୟାକୃତି ହାତ ତାର ଦୁଇ ହାତକୁ ଯୋଡି ଦେଇଛି ବସିଛି ତାଙ୍କ ମେଳରେ ଟିକେ ବୁଲି ଯାଉଛି ଏପଟକୁ ଟିକେ ଡେଇ ପଡୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନୁଷ୍ୟ ବଚନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ଏ ତ ପ୍ରବୀଣ ରାମ ଭକ୍ତ ସେ ଶକ୍ତି ପାଇଛି ସବୁ ଜନ୍ତୁ ସବୁ ମାଙ୍କଡ ମାନେ କଥା କହିପାରନ୍ତିନି କହନ୍ତି ହନୁମାନ ସୁଗ୍ରୀବ ଆଉ ଅଙ୍ଗଦାଦି ମାଙ୍କଡ ମାନେ ସେ ଯୁଗରେ ଆଉ ସେ ଯୁଗରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁକାୟିତ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି ହନୁମାନ ଜୀବିତ ସେ ମହାବୀର ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ହନୁମାନ ହାତ ଯୋଡି ଦେଇ କହିଲା ହେ ବାପା ମାନେ ମୋ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ହେ ବିବେକୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ମହୋଦୟ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ବସି କଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମାଙ୍କଡଟେ ମନୁଷ୍ୟ ବଚନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ ବଚନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ମାଙ୍କଡ ଇଏ କାହା ପୋଷା ମାଙ୍କଡ ଖସି ଚାଲି ଯାଇଛି ଏ ଭାଇ ଓ ଜାଣିଛୁ ଆମକୁ ହଁ ଆମେ ହଉଛୁ ଭଜନିଆ କଣ କରୁଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଜନ କରୁଛୁ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଜନର ସତ୍ତା ତମ ନିକଟରେ ନାହିଁ ମୁଁ ମାଙ୍କଡ ଶୁଣୁଥିଲି ବୁଝିପାରୁଛ ଓ ବାପା ତମ ଦ୍ୱାରା ସେ ଭଜନ ଫଜନ ନୁହଁ ତମେ ଭଜନ ଶିଖିଲା ଆଉ ଯଦି ଜାଣିଛ ଏଇ ଭଜନ ଗାଇବ ମୁଁ ଶୁଣିବି କୋଉ ଭଜନ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଆପଣ ଗାଇବେ କହିଲ ଟିକେ ରାମଧୁନ କର ଟିକେ ରାମ ନାମ କୁହ ଟିକେ ରାମ ନାମ ଭଜନ କର ଏ ମାଙ୍କଡ ଆଇବା ମାଙ୍କଡ ଆଇ ମାଙ୍କଡ ଭାଇ ଆଉ ନା ତୁ ଯୋଉ ନାଁ କହୁଛୁ ମୋ କାନ ଉଠିଲା ଦିନରୁ ମୁଁ ସେ ନାଁ ଶୁଣିନି ତମ କାନ ମଞ୍ଜିଟାକୁ ଠିକ କରି ଲଗେଇ ନଥିଲା ଆଉ ଉଠିବ କେମିତି ଭଲ କିରି କହିଲା କାନ ଉଠିଲା ଦିନ ଓ ବାବୁ ତମେ ରାମ ନାମ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହନୁ କହିଲା ମାନେ ବାସ୍ତବରେ କେହି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମତେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଥିଲେ ଏ ଯୁଗରେ ରାମ ନାମର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ହେଇପାରୁନି ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଟିକେ ରାମ ତତ୍ଵ କହିବି ଆଜ୍ଞା ରାମ ଏତିକି କହିଦେଲେ ପାଲା ସରିଯିବ ପ୍ରଭୁ କଥା ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନବା ବାପା ମା ରାମ ଆମେ ରାମ କାହିଁକି ଆଉ କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି କହିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏହାର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁନି ରହୁଛି ନମସ୍କାର।